जिंदाबाद संविधान कहने को तो दुनिया पर मर्दों का राज है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मर्दों के राज में मर्द ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। खास तौर पर हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं जिन पर मर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। इसके खिलाफ विभिन्न संगठन लगातार अभियान चला रहे हैं। 19 नवंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर कोलकाता के मेट्रो चैनल पर समाजतांत्रिक बंगियों पुरुष मोर्चा, ऑल इंडिया हक की आवाज और कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से संविधान के मुताबिक सभी को समान अधिकार देने की मांग की। इन संगठनों ने महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग यानी मेंस कमीशन बनाने की भी मांग की है। ऑल इंडिया हक की आवाज के अध्यक्ष अली फहद खान और कोर कमेटी के सदस्य काजी रहमतुल्लाह, समाजतांत्रिक बंगियों पुरुष मोर्चा के अध्यक्ष उत्तरन पाठक, कार्यकारी अध्यक्ष समृद्धा देव और कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स के सदस्य शीला मिश्रा समेत इन संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि तमाम कानूनों में महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाती है। दावा किया जाता है कि महिलाएं जुल्म की शिकार हो रही हैं, इसलिए उनकी तरक्की के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जबकि हकीकत तो यह है कि इन कानूनों की आड़ में मर्दों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से मर्द बड़ी तादाद में आत्महत्या कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा तादाद में खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग औरतों के खिलाफ नहीं हैं, हम तो बस ये चाहते हैं कि सभी को समान अधिकार मिले और कानून सबके लिए बराबर हो। अली फहद खान ने कहा कि 498A के चलते हजारों परिवार बर्बाद हो गए हैं, लाखों बेकसूर लोग जेल में हैं, हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इसे बदलना होगा। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम लोग अपने आंदोलन को और जोरदार बनाएंगे। इन संगठनों की तरफ से एक मेमोरेंडम भी दिया गया। आइए सुनते हैं कि वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा। आजादी, अरे और जोर से आजादी, अरे और जोर से आदिवाद में आजादी, वो लड़ाई और वो আজকে 19 নভেম্বর আমরা একত্রিত হয়েছি। মূলত আমাদের এখানে তিনটে সংগঠন আছে, সমাজতান্ত্রিক বঙ্গীয় পুরুষ মোর্চা, কমিউনিটি হিউম্যান রাইটস এবং অল ইন্ডিয়া হক কি আওয়াজ। আমাদের তিনটে মূল দাবি, একটা হচ্ছে সমাজতন্ত্র, 2 পুরুষ অধিকার, 3 লিঙ্গ নিরপেক্ষ আইন। আজকে বর্তমান সমাজে রাইট টু ইকুয়ালিটি, যেটা আমাদের সংবিধান সবাইকে দেয়, সেই রাইট টু ইকুয়ালিটি ভায়োলেট করে পুরোপুরি একটা এমন স্টেট তৈরি করা হচ্ছে যেই স্টেটটাকে একদম পুরোপুরি ফিমেল ডমিনিয়ন বলা চলে। সেই ফিমেল ডমিনিয়ন ফেমিনিজমের এগেনস্টে আমরা আজকে লড়াই করছি। শুধুমাত্র ফেমিনিজম না, আমাদের উদ্দেশ্য আছে রিলিজিয়াস ইউনিটি, ব্রাদারহুড, যেটা আমাদের সংবিধান আমাদেরকে দেয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা তিনটে সংগঠন আজকে একত্রিত হয়ে এখানে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি, যারা প্রতিনিয়ত কিছু আইন তৈরি করে যাচ্ছে যেগুলো মহিলা ভোট ব্যাংককে সিকিউর করার জন্য সুবিধা হয় এদের। সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে সমাজে শুধুমাত্র মহিলা নয়, পুরুষরাও গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষদের ট্যাক্সের টাকাতেও ভারতবর্ষ চলে, পুরুষদের কথাটাও ভাবতে হবে, পুরুষদের জন্য চিন্তা করতে হবে। এবং আগামী দিনে সরকার যদি আমাদের এই দাবিগুলোর মান্যতা না দেয় তাহলে আমরা আন্দোলনকে আরো দৃঢ় এবং আন্দোলনকে আরো জোরদার করব। উমেন্স মিনিস্ট্রি আছে, মহিলাদের মিনিস্ট্রি আছে, ছেলেদের মেন্সদের কোনো নেই। এটা কোনো ডিমান্ড আছে আপনাদের? মেন্স মিনিস্ট্রি এরকম কোনো কমিশনস নেই। মেন্সদের জন্য আমরা আলাদা করে কোনো মিনিস্ট্রি চাইছি না, আমরা চাইছি মেন্স কমিশন। मेंस कमीशन विल बी ऑल्टरनेटिव ऑफ मेंस मिनिस्ट्री। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार हर 8 मिनट में एक जो है पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर के तो काफी बातें होती, पुरुष को लेकर क्यों नहीं बातें होती? ज्यादा, हालांकि ये डेटा और 4 गुना बढ़ गया है ये चीज जो है। जब से कानून आया है 2007 में, जी हाँ, 98A, हाँ, तब से ज्यादा पुरुष का ज्यादा आत्महत्या हो रही है, सबसे ज्यादा पुरुष मर रहे हैं।
और इसीलिए इससे पहले एनजीओ थे मेंस राइट विंग, उन्होंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाज शग्स ऑफ, उन्होंने इग्नोर किया, दैट मींस इग्नोर किया। उन्होंने नोटिस देके शांति अपनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ नहीं किया। इसीलिए हमारा मांग ये है कि सब समय महिलाएं पीड़ित नहीं होती है, पुरुष भी पीड़ित होते हैं। एक और बात मैं कह रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जी। इंदौर में एक युवक था दिनेश की पत्नी ने झूठा आरोप लगाया दिनेश के ऊपर और उसको धमकाया। दिनेश की पत्नी, उसकी माँ और उसके भाई के साथ मिलकर दिनेश को धमकाया कि हमको 15 लाख रुपए दो। तो दिनेश ने तंग आकर धमकी बर्दाश्त नहीं किया और वो आत्महत्या कर लिया फांसी लगाकर। जब दिनेश आत्महत्या किया फांसी लगाकर, तो उसने सुसाइडल नोट में क्या लिखा? सुसाइडल नोट में लिखा कि हर वक्त महिला मासूम नहीं होती, पुरुष भी मासूम होते हैं। हमारे कानून कहाँ गए? क्या हम इस मुल्क के बाइदर शेरी नहीं है? क्या हम भूल गए संविधान के आर्टिकल 14 को? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉज इन द ट्रीटी ऑफ इंडिया स्टेट्स, द स्टेट्स शैल प्रोवाइड इक्वालिटी टू ऑल द इंडिविजुअल irrespective of caste, creed, men or women. One more thing, आर्टिकल 39 क्लॉज जी क्या कहता है? आर्टिकल 39 क्लॉज जी सेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। कहाँ है? कहाँ है मेरा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई आवाज नहीं उठाया। इसीलिए आज समाजतांत्रिक बंगो मोर्चा के हमारे प्रेसिडेंट उत्तरायण फाटक ने इसको आगे बढ़ाया और मैं और हमारे ह्यूमन राइट्स इसको अलायंस किया और आपके सामने हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 498 को लेकर भी कुछ आप लोगों का डिमांड है, उसमें कुछ अमेंडमेंट? यकीनन 498 क्या कर रहा है? 498 से मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। कैसे? देखिए, दिनेश आत्महत्या किया तो यहाँ पर क्या हुआ? ग्रेव वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। माई राइट टू लाइफ इज गेटिंग इन्फ्रिंज्ड। क्योंकि जैसे मैंने कहा भाषण में, अम्बेडकर ने क्या कहा? आवर बेसिक फंडामेंटल राइट इज नथिंग बट द ह्यूमन राइट्स। हमारा इंसानी हुकूक तो हमारा बुनियादी हुकूक है, तो हम इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। समाजतांत्रिक बोंगो पुरुष मोर्चा औरतों के खिलाफ नहीं है। समाजतांत्रिक बोंगो पुरुष मोर्चा संविधान के खिलाफ नहीं है। समाजतांत्रिक बोंगो पुरुष मोर्चा इंसानियत के खिलाफ नहीं है। वो कह रहा है कि अब उन महिलाओं के खिलाफ है जो अपने नापाक हरकतों से कानून का गलत इस्तेमाल करके संविधान को खतरा बना रही है। कैसे? देखिए, दिनेश मर गया, हमने दिनेश को खो दिया। उसके बाद मैं एक और उदाहरण देता हूँ। इंदौर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कार्रवाई किया और दफा 195 लगाया। किसके ऊपर? एक महिला सीमा नाम है, सीमा बाई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने परिवार पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया। क्या यही हमारा वजूद है? क्या हम संविधान को जलने देंगे? अगर कोई भारत का सच्चा नागरिक होगा तो कभी संविधान पे आश नहीं आने देगा। हम जब तक जिंदा रहेंगे, हम संविधान की लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। समाजतांत्रिक बोंगो मोर्चा इज द राइट। एक सवाल ये है कि जब भी कोई भी जो सेक्शंस लगती है उस पर पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी रहता है। 498 लगने से पहले जो है, क्या आपको लगता है कि सही तरीके से दोनों पक्ष को लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन होता है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रूफ का तो कोई हम लोग का जगह नहीं मिलता है। जैसे महिला थाना में गई, हस्बैंड चला गया सलाखों के पीछे, देयर इज नो सच प्रूफ। पुलिस विल फाइंड एनी सच इन्वेस्टिगेशन। इसीलिए कैलकाटा हाईकोर्ट ने क्या कहा? लीगल टेररिज्म। क्योंकि एक युवक के ऊपर एक पत्नी ने उसको आरोप लगाया पर वो फेल हो गई, वो सबूत देने में असफल हो गई। क्योंकि उसमें क्या था? उसमें मेडिकल और टेस्टिमोनियरी एविडेंस नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट नहीं था, तो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसीलिए हाईकोर्ट के जस्टिस सामंतो ने कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सामंतो ने कहा, द एक्ट ऑफ फाइलिंग फेक केसेस बाय वुमेन इज नथिंग बट लीगल टेररिज्म। ये समझना चाहिए बात को। हम संविधान को मानते हैं ना। आज समाजतांत्रिक बोंगो पुरुष मोर्चा ये पुरुषों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये हक की आवाज है, ये इंसाफ की आवाज है। अगर इंसाफ की आवाज जब उठेगी तो खाली मगरबी बंगाल में नहीं उठेगी, पूरी भारत में उठेगी। लेकिन क्या कर रहे हैं? स्टेट को, सेंट्रल को नहीं मतलब है संविधान से, ना ही इनको ममता को, नहीं मोदी, किसी को मतलब नहीं संविधान से। इन लोगों को सीट से मतलब है। किसको मतलब है? तो समाजतांत्रिक बोंगो पुरुष मोर्चा को मतलब है संविधान से। ऑल इंडिया हक की आवाज को मतलब है संविधान से। आप लोगों को मतलब है संविधान से। इसीलिए आपका जवाब मेरे ख्याल से मिल गया। शुक्रिया। दादा क्या बोलना चाहेंगे? दादा की बोलते चाहिए दादा আজকের এই পুরুষদের জন্য আপনারা প্রোটেস্ট করছেন রাইটের জন্য, কিন্তু পুরুষরাই তো অ্যাওয়ার্ড নেই। এটাই তো হচ্ছে আমাদের খুব খুব দুঃখের বিষয় যে আমরা পুরুষদের জন্য যে আমরা এত লড়াই করছি, কিন্তু সেই পুরুষরাই কিন্তু খুব অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে পারে হয় না, অ্যাওয়ারনেস হয় না, এবং খুব সেটা যেটা হলেও সেটা খুব ধীরে হচ্ছে। কারণ বর্তমানে এটা আমার কথা নয়, এনসিআরবি রিপোর্ট বা ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে প্রতি 8 মিনিটে একজন করে পুরুষ আত্মহত্যা করছে। এবং এনসিআরবি রিপোর্ট এটাও দেখা গেছে যে
পারিবারিক অশান্তির জন্য যতজন মহিলা আত্মহত্যা করে তার প্রায় 4 গুণের কাছাকাছি পুরুষ আত্মহত্যা করছে, বুঝতে পারছেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন মেয়েদের জন্য মহিলা কমিশন রয়েছে, মহিলাদের জন্য বলতে গেলে একাধিক প্রকল্প, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, ওদিকে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, সুকন্যা সমৃদ্ধি, তাছাড়া মেয়েদের জন্য লোনে ছাড়, তারপরে ইন্টারেস্টে ছাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি আরও আর কিছু যাচ্ছি না। সব ক্ষেত্রে একটা কোনো মহিলা যদি চিৎকার করে কারোর বিরুদ্ধে যে একটা অভিযোগ লাগিয়ে দেয় যে এই ছেলেটির সঙ্গে আমার আমার ক্ষতি করেছে, পাবলিক সম্পূর্ণ মেয়েদের পক্ষে সিম্প্যাথি। কিন্তু কোনো ছেলের দোষগুণ বিচার করা হচ্ছে না, ছেলেটা ঠিক না ছেলেটা ভুল সেটা কোনো বিচার নেই। আগেই কি হচ্ছে, একজন মহিলার কথাই শেষ কথা। কিন্তু প্রোটেস্ট করার আগে তো অ্যাওয়ারনেস করা দরকার। অবশ্যই অ্যাওয়ারনেসের জন্যই আমরা আজকে এখানে অনুষ্ঠান করেছি 19 নভেম্বর, এবং তার সাথে আমরা লিফলেট ডিস্ট্রিবিউট করছি আমাদের যারা সহযোদ্ধারা করছেন। এবং এর আগেও আজকে যে 19 নভেম্বর আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি এই কারণেই, আজকে একটা সবাই জানে আজকে খেলা আছে, কিন্তু খেলা সত্ত্বেও কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা নিজের জাতীয় অধিকারটা সবার আগে, সেই কারণে কিন্তু আমরা নেমেছি। এবং সারা বছরও কিন্তু আমরা প্রোগ্রাম করি, প্রত্যেক বলতে গেলে প্রতি মাসেই আমাদের কোনো না কোনো প্রোগ্রাম হয়। এর আগে আমরা ধর্মতলায় ধর্ণা করেছিলাম গান্ধী মূর্তির পাদদেশে, এর আগে আমরা অনুষ্ঠান করেছিলাম, গত বছরের মহিলা কমিশনে বিক্ষোভ করেছিলাম। দিদি কি বলতে এবং আমরা একটা অ্যালায়েন্স করেছি এবং আমরা দিদি কি বলতে চাই? আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি এই যে আপনি এক্ষুনি জিজ্ঞাসা করলেন যে পুরুষদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেসটা নেই কেন, ঠিক আছে, এইটার একটা উত্তর দিই। এটার মেন ব্যাপারটা হচ্ছে মেয়ে লিগে, মানে পুরুষ অত্যাচারিত হচ্ছে, স্বীকার করবে না, স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছে, পরিষ্কার করতে। এমনও দেখা গেছে, আপনারা নিজেরাই দেখবেন, হয়তো কোনো পুরুষ মিথ্যা কেস খেয়েছে, সে খোরপোশ দিচ্ছে বা অলরেডি জেল খেটেছে, কিন্তু যখন সামনে তাকে কোনো কিছু বলা হচ্ছে যে এই ব্যাপারটা নারী এই আইনি অপব্যবহারের বিরুদ্ধে, সে কিন্তু কোনো কথা বলছে না, বলছে না এখনো নারীরা নির্যাতিত, ওই কথাটাই বলছে। মানে আমি একজন পুরুষ, আমি নির্যাতিত, এটা স্বীকার করতেই সে লজ্জা পাচ্ছে। আপনি একজন নারী, এখানে পুরুষদের রাইটের কথা হ্যাঁ হচ্ছে, বলছি, কেন আপনি এখানে এদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি অন্যায়গুলো, সেই জন্য বলছি। এটাই মানে এই যে কথাটা এখন আমি আপনাকে বললাম, যে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি দেখছি যে একজন পুরুষ মার খাচ্ছে, আজকে শুধু সোশ্যাল মিডিয়া বলে না, বাইরেও দেখছি, সে মার খেয়েছে, সে অত্যাচারিত হয়েছে, সে ফলস কেস খেয়েছে, স্বীকার করবে না। মানে একটা সুকুমারের গল্প জানি না আপনি পড়েছেন কিনা, মজনতালি সরকার একটা বিড়াল ছিল আর কি, মানে সে যতই মার খেত, দেখা যাচ্ছে তার থেকে শক্তিশালী সব জানোয়ার, তাদের কাছে মারধর কাছে অত্যাচারিত হচ্ছে, স্বীকার করবে না, আমি আমার এরকম করতে পারি না, আমি একটা বিশাল এই ব্যাপারটা রয়েছে। এর কারণটা হচ্ছে প্রাচীনকালে আমাদের যে ইতিহাস বা এগুলোতে সবসময় পুরুষকে শ্রেষ্ঠ করে দেখানো হয়েছে। অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ছিলেন তারা বড় বড় যুদ্ধ জয় করেছেন, সবকিছু করেছেন, কিন্তু আজকে তো সেই যুগ নেই, আজকে মহাভারতেরও যুগ নেই, আজকে রামায়ণেরও যুগ নেই, আজকে বাহুবল দিয়ে কিছু হয় না, আজকে যা হয় আইন দিয়ে হয়। তা আইনের ক্ষমতাটা মহিলাদের হাতে এতটাই বেশি যে তারা পুরুষকে নির্যাতিত করছে, কিন্তু পুরুষরা মানতে চাইছে না। अभी वर्ल्ड कप কিন্তু মারতে চাইছে না। अभी वर्ल्ड कप में देखा जा रहा है कि मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उस पर भी देखिए एक तरीके से एलिगेशन लग रहा है, उनकी वाइफ कह रही है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो उनको और ज्यादा एलिमनी मिलेगा। वो दिमाग से उनको सोच ही नहीं सकती, उतने सोचती अपना पैसा, इंडिया जीते ना जीते उससे उसका कोई तो छोटे से लेकर के बड़े पैमाने तक भी लोग जो इसका शिकार हो रहे हैं। हाँ, और ये नहीं, अपना जो सोसाइटी है ना, वो भी एकदम ही पुरुष के खिलाफ है। कैसे पता, मैं एक बार बोल रही हूँ, যেটা বলছি যে যেমন কিছুদিন আগে আমি একটা অ্যাড দেখলাম ফেসবুকে, একজনের পিলের কথা বলছে, ওই পিলটা যদি কোনো মেয়ে সেবন করে, যদি খায়, সে মেয়েটা যদি নন ভার্জিন থাকে, সে ভার্জিন হয়ে যাবে। একটা ঠকানোর চেষ্টা হচ্ছে। एनसीआरबी का रिपोर्ट है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है। हाँ, बोलिए। मोर देन 1,18,000 मेन पीपल हैव कमिटेड सुसाइड, उसमें से 80,000 पुरुष है और 40,000 औरत है 2019 में। और 2021 में मगरबी बंगाल में 11% सुसाइड रेट, आत्महत्या का रेट बढ़ गया है मगरबी बंगाल में। लेकिन केंद्र में बैठी है, बोलती है कि वेस्ट बंगाल इज नंबर 1 इन एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 1 है? मर्दों का जान जाना है, पुरुषों का। हम लोग महिला के खिलाफ नहीं है, और आपका कन्विक्शन रेट गिर गया क्योंकि पुलिस का इख्तियार अरेस्ट करने का, बिकॉज 498 इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। एक और बात, आप देखिएगा सेक्शन 497 देखिएगा, अडल्टरी का केस, अगर पुरुष अडल्टरी फंसता है तो उसको सजा होगा, लेकिन औरत को नहीं होगा। 354 में सेक्सुअल हैरेसमेंट में मेन को सजा होगा, औरत को नहीं होगा। तो ये संविधान का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का। कहाँ गया इक्वालिटी? यानी आपके लिए कानून, मेरे लिए कुछ नहीं। क्या मेरा वजूद नहीं है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? जो हमारी मैडम ने कहा था, तो इसीलिए
एसबीएम और ऑल इंडिया की आवाज मिलकर हम लोग अलायंस करेंगे और इन फ्यूचर हम लोग और आवाज उठाएंगे जो कि संविधान को सुरक्षित करे और भारत को एक थैंक यू बड़ा देश थैंक यू थैंक यू थैंक यू বলিয়ে শর্ট में बोलिए शॉर्ट में সঠিক বলছি যে আজকে হ্যাঁ দেখুন এটা আমরা বলতে পারি যে একটা মেয়ের অতীতে কিছু খারাপ হতে পারে তার জন্য তাকে বিয়ে করবো না বা এরকম কিছু এটা হ্যাঁ মেন্টালিটির ব্যাপারে আমরা বলতে পারি কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, ঠিক আছে, কথা হচ্ছে মানে চিটিংটা করবো কেন মানে একটা পিল খাইয়ে একজনকে মানে যে ভার্জিন নয় তাকে ভার্জিন সাজিয়ে কারোর সাথে বিয়ে দেওয়া এটা দিশা তো পুরোটা চিটিং এটা কেন করবো না হ্যাঁ আমরা বলতে পারি যে না মেয়েটার হয়তো অতীতে কিছু ভুল হয়েছিল সেটাকে ক্ষমা করে দিয়ে আপনি বিয়ে করে নিন হতে পারি এটা বলে একরকম পিল খাইয়ে জিনিসটাকে করবো কেন মানে এই ফিলিংটাই হচ্ছে পুরো মানে একটা মানে পুরুষদের এগেনস্ট হচ্ছে ঠিক আছে দিদি বলুন একটু জোরে বলুন প্রশ্ন করলেন যে নারী হয়ে আপনার মহিলা হয়ে কেন এই সংগঠনটায় এসেছেন আমি একটু উত্তর দিই যে আমরা নারী কি পুরুষ সেটা বড় কথা নয় আমরা সাম্যের জন্য লড়ছি সুতরাং আমরা যে যোদ্ধারা সেখানে আমরা নারী পুরুষ ভেদ করি না এইটাই হচ্ছে ব্যাপার আর এই যে লড়াইটা মানে সাম্যের জন্য লিঙ্গ সাম্যের জন্য লড়াই তো যে কোনো সাম্যের জন্য লড়াই যে কোনো মানুষ আসতে পারে নারী পুরুষ উভয়ই আসতে পারেন এবং আমরা মনে করেছি যে হয়তো এটা লিঙ্গ ভিত্তিক কথা কিনা জানি না আমার মনে হয়েছে যে নারীদের প্রতিভূ হয়ে আমরা যত সংখ্যক নারী এখানে আসতে পারবো এই মানে বায়াসটা ঘুচে যাবে যে পুরুষদের জন্য আওয়াজ তুলবে শুধু পুরুষেরাই কেন আমাদের বাড়িতেও তো পুরুষরা আছেন এবং যারা নারীর সুরক্ষা নিয়ে লড়ছেন তাদের বাড়ির পুরুষরাও তো অত্যাচারিত হতে পারেন নিপীড়িত হতে পারেন ল আইন সবার জন্য চেঞ্জ করা দরকার সেই জন্য আমরা এসেছি এখানে বলি আমরা চেঞ্জ ম্যাম আপনি বলি কথা বলবো দেখুন এখানে মহিলারা আমাদের প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে পুরুষদের বিরুদ্ধে যে ফলস কেসগুলি হচ্ছে তাতে শুধুমাত্র পুরুষরা অত্যাচারিত হচ্ছে না তাদের বাড়ির মহিলারাও কিন্তু ভীষণভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে যেমন উদাহরণ দিই একটি 498A কেস যদি হয় তার বৃদ্ধা মা যে ছেলেটি একমাত্র ইনকামের মেম্বার ছিল সে একা ইনকাম করতো তার বাড়ির মা তার বোন তারা না খেতে পেয়ে মরছে দিদি আইয়ে ম্যাডাম এখানে তার ছোট বোন তার মা প্রত্যেকে অত্যাচারিত হচ্ছে একটি ছেলেকে যদি ফলস সিলতানি কেস দেওয়া হয় তার বাড়ির সমস্ত মহিলারা কিন্তু মান সম্মানের দিক থেকে হচ্ছে পয়সা কেস চালাতে গিয়ে পয়সার দিক দিয়ে সর্বশান্ত হচ্ছে তাই এই ফলস কেসগুলো সমস্ত স্তরের মানুষের ক্ষতি করছে 1 নম্বর পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আপনারা যেটা প্রশ্ন করলেন যে পুরুষরা কেন অ্যাওয়ার হচ্ছে না এটা আমার মনে হয় একটু ভুল পুরুষরা অ্যাওয়ার হচ্ছে হয়তো একটু ধীরে আপনি বর্তমান যুব সমাজের ক্ষেত্রে দেখতে পাবেন যে বিয়ের প্রতি একটা অনীহা দেখা যাচ্ছে বর্তমান ইয়ং জেনারেশন কেন বিয়েটা কিছু মেয়েদের একটু আসতে এক্সকিউজ মি একটু আসতে বিয়েটা কিছু মেয়েদের কাছে একটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে টাকা ইনকামের রাস্তা বিয়ের পর আমি পুরনো বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে পরকীয়া করব ঠিক আছে স্বামী প্রতিবাদ করলেই তার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন অর্থাৎ 498A দেবো মাসে মাসে ভরণ পোষণ নেবো সেটা দিয়ে আমারও খরচা চলবে আমার বয়ফ্রেন্ডের পকেট মানি চলবে এটা ধরতে পেরে কিন্তু বহু ইয়ং জেনারেশনের ছেলে আজকে লিভ ইন রিলেশনশিপ অথবা লিভ টুগেদারে যাচ্ছে আপনি সার্ভে করলে নিতে পারবেন আগে যে বিয়ের সংখ্যাটা ছিল বর্তমানে কিন্তু বিয়ের প্রতি অনীহা চলছে এবং এই কেসগুলি শুধু মেয়েদের জন্য না এই কেসগুলি যে সংবিধান বিরোধী ব্রিটিশ আমলের বস্তা পচা যে কেসগুলি এক সেকেন্ড বস্তা পচা কেসগুলি চলছে এটার পিছনে একটা বিরাট স্বার্থ হচ্ছে এক শ্রেণীর উকিল এবং এক শ্রেণীর প্রশাসনের কারণ এই ফলস কেসগুলি বছরের পর বছর চালিয়ে এক শ্রেণীর উকিল নিজেদের পকেট ভরছেন এবং এক শ্রেণীর পুলিশ প্রশাসন পুরুষকে ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিভিন্নভাবে তাদের পকেট মোটা করছে সুতরাং দেখুন এটা একটা বিরাট বড় সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করছে মাঝখানে একটা আইন মানে বের হবার কথা ছিল যে একটি ছেলে যদি খারাপ চোখে খারাপ দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি মহিলার দিকে তাকায় সেটাও নাকি শ্লীলতাহানি মলেস্টেশনের পর্যায়ে পড়ে এখন যে চোখে তাকিয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা খারাপ না ভালো সেটা বিচার করবে কে একটা ম্যারিটাল রেপ নামক একটা আইন আসার কথা চলছে যে স্বামী স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক স্বেচ্ছায় না অনিচ্ছায় এটা জানার কারোর উপায় নেই কিন্তু স্ত্রী গিয়ে যদি বলে স্বামী আমাকে রেপ করেছে তাহলে সেটা ম্যারিটাল রেপ অর্থাৎ বৈবাহিক ধর্ষণের পর্যায়ে পড়বে এখন বেডরুমে কি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে এরপর অর্থাৎ এই ধরনের আইনগুলো ইমিডিয়েট বন্ধ হওয়া দরকার না হলে অত্যাচারিত পুরুষরা কিন্তু ক্রিমিনালে পরিণত হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা সাইকোলজি কাজ করছে যে আইনত যখন আমরা পাচ্ছি না তখন আমরা অন্যভাবে আমাদের প্রতিশোধটা নেব ठीक मैडम बोलिए क्या बोलिए बोलिए हाँ छोड़ दीजिए उसको जो है हम लोग जो आए हैं पुरुषतांत्रिक जो है थोड़ा जोर से बोलिए पुरुषों का अधिकार है पुरुष कमीशन भी होना चाहिए इसीलिए पुरुष कमीशन के लिए हम लोग का आंदोलन चल रहा है अरे चलेगा जब तक हम लोग का पुरुष कमीशन नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप लोग कहेंगे कि आप महिला होकर के क्यों की हैं
तो जो पुरुष है वो हमारे हमारे प्रत्येक के घर में पुरुष हैं। वो हमारा भाई हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, अदर सभी तो पुरुष है, सब घर में पुरुष हैं, पिता है, होते हैं। तो हमारे भी तो कोई लोग उसमें होंगे जो कि टॉर्चर होंगे महिला के प्रति। ये पुरुष कमीशन आना, जैसे महिला कमीशन है वैसे पुरुष कमीशन आना, मैं सेंटर से भी कह रही हूँ और राज्य से भी कह रही हूँ, केंद्र से कह रही हूँ कि पुरुष कमीशन का बहुत जल्द व्यवस्था किया जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप बोल दीजिए भाई। एक सेकंड बोल देता हूँ। बोलिए बोलिए। আমাদের যখন আমাদের কোনো কারোর নামে একটা ফেক কেস দেওয়া হয়, সেটা ইনকোয়ারিটা করা হয় পুলিশের তরফ থেকে। যদি পুলিশ সঠিকভাবে অনুসন্ধান করে তবে দেখা যাবে 99% ফলস কেস। এবার আমাদের একটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা কি পুলিশ যে কোনো কেস যদি লাগিয়ে দেয় সেটা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কোর্টের কিন্তু মেনটেন্যান্স বেঁধে দেওয়াটা উচিত হচ্ছে না। যদি অত্যাচার করে তার মেনটেন্যান্স তার দায়িত্ব নিচ্ছে না, তার জন্য তো মেনটেন্যান্সটা বাধা হয়। এটা একটা ফেক কেস করে কালকে যদি কোর্টে গিয়ে মেনটেন্যান্স ক্লেম করা হয় তার সাথে সাথে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। আর সব থেকে বড় কথা, প্রত্যেকটা কেসের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব চলে। আমি নিজে ভুক্তভোগী, আমার ম্যাজিস্ট্রেটের চোখের সামনে দেখা জিনিস কেস ফেভার আসারটা চলে যাচ্ছে। কোর্ট পুরো একদম একতরফা। কারণ একটা জিনিস, আপনি যদি আজকে আমরা মেট্রো রেলের সামনে দাঁড়িয়েছি, এর একটা ডেডলাইন থাকে যে এতদিনের মধ্যে এটা যদি না বানাতে পারো তার উপরে কিন্তু পেনাল্টি লাগানো হয়। তাতে যদি কন্ট্রাক্টর না টাইমে করে তার উপরে পেনাল্টি লাগে। কিন্তু আমাদের দেশের সিস্টেম 15-20 বছর পর্যন্ত চলে যায়। তো আমি এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের যোগ্যতার উপরে কিন্তু প্রশ্ন রাখতে চাই, কারণ তাদের যোগ্যতা যদি সঠিক থাকে তারিখ দেবে না। শুধু উকিলদের কামাইয়ের জন্য একটা তারিখ দেওয়া হয় আর কেসটাকে ডিলে করা হয়, পুরো যাতে